Bonjour, ici Madeleine Arcan. Bienvenue à cette émission toute spéciale de Transsibérien, mon amour. Oui, c'est une émission toute spéciale parce que durant la prochaine heure, je vais vous présenter mes meilleurs moments en Russie. Vous vous souvenez qu'Olivier et moi, on a traversé ce pays, le plus grand du monde, à bord du mythique Transsibérien et qu'on a vécu plus d'une aventure. Eh bien, voici le top 10 de mes meilleurs moments en Russie. Débutons avec la 10e position. Vous savez, quand on pense à la Russie, on pense à la neige, on pense à la vodka, on pense à un peuple plutôt froid et distant, mais quand on est sur place, on se rend bien compte combien les Russes sont influencés par la culture nord-américaine. J'en ai eu la preuve quand j'ai visité un énorme bar à Yekaterinbourg, le Parking. Première étape franchie, on vient d'entrer au Parking. C'est le plus gros club de Yekaterinbourg. Mais en Russie, il y a ce qu'on appelle le face control. Alors, il faut avoir les bons vêtements et le bon visage pour pouvoir entrer dans un club. Alors, comme vous pouvez voir, il y a quand même 3 gardiens de sécurité, plus un doorman qui vous permettent ou pas d'entrer. Et on nous a fouillé et on a aussi fouillé notre sac, mais on nous a permis de filmer à l'intérieur, donc on est super contents. Oui, on retrouve ici tout ce qui caractérise un club. Des filles sexy, très sexy, qui dansent sans aucune gêne, des lunettes de soleil en pleine nuit, la traditionnelle danse autour de la sacoche, des filles aux robes courtes et aux nombrils à l'air, engagées pour danser et attirer les mecs, et des danseurs de tectonique. C'est étonnant de voir combien la culture nord-américaine est présente, autant dans la musique, dans l'habillement, dans la façon de danser et de se coiffer, que dans l'attitude. On veut être le plus sexy possible. Les filles se jettent devant notre caméra pour être filmées, et disons que la pudeur est restée à la maison. « 3 heures du matin. Il est temps qu'on participe, qu'on aille se coucher parce qu'on n'a pas fini nous autres. Au retour de la pause, la suite de mes meilleurs moments en Russie. En 9e position, si je vous dis Russie, quel est le tout premier mot qui vous vient en tête? C'est probablement vodka. Eh bien, en 9e position, voici ma visite de la distillerie de vodka de Perm et ma dégustation. La distillerie Permalco est la plus importante de la région. Elle produit 6000 bouteilles à l'heure. La dame qui est là, elle contrôle la quantité de vodka qu'il y a dans la bouteille. Et à chaque 2 heures, elle change de poste.
On est rendu à l'étape de dégustation de la vodka. On va commencer avec la vodka de base, puis ensuite on va goûter des vodkas de luxe et on va terminer avec des liqueurs, mais faites à base de vodka. Moi, j'ai une question. Comment est-ce que ça se déguste, la vodka? Est-ce qu'on l'avale? J'imagine, on ne la recrache pas, là, de toute évidence, là, mais rendu ici, là, c'est difficile. Ben, on prend des petites gorgées, des petits shooters. Oui, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il faut faire comme Ouais. le vin? Pour boire la vodka, il faut la faire tourner dans le verre pour la réchauffer, puis la laisser descendre doucement dans la gorge. Если это водка не особая, то должен быть характерный водочный аромат. Никаких посторонних ароматов не должно быть. Если это водка особая, то должно быть согласно рецептуре. То есть если тонкий аромат, допустим, апельсина и так далее. OK. Alors, c'est celle avec saveur d'orange, oui. J'espère que ça va être ma préférée. C'est bon. C'est bon. Это одна из последних Wow. наших разработок. On va maintenant goûter la vodka black. C'est une vodka qui a été 2 fois médaillée d'or. Ah, ça, c'est mon petit poulain. Ça, c'est mon petit poulain. C'est exclusive vodka black, Gradus, 40% d'alcool. Ça sent trop bon. Oui? Oh. Oui. C'est meilleur. Ah C'est oui, meilleur. oui, oui. Ouais. Ah oui, oui. Grosse différence Ouais. avec ça. Grande différence avec ça. Tu sais, quand tu sens de l'alcool à friction, là, ça sent ça. OK? Ça, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus fin, moins plus concentré. Arrête de parler puis bois. Tu as bien raison. Oh my God. Oh my God! En plus, je pense que j'ai calé la première. OK, on recommence avec ça. Oh non! Donnez-moi quelque chose à manger. Malheureusement, étant donné que le voyage n'est pas fini et qu'on a plein de bagages, on ne peut pas acheter une bouteille. J'espère que ça ne tente pas ce qu'on dépense. Hein? Ben non. Par contre, si on achète quelque chose, c'est sûr que c'est Permalco, hein? Ouais. Parce qu'on l'a bien aimé ça. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Bande de jaloux. Il est des autres. Il a vu son verre comme les autres. Hey! En 8e position, je vous propose de découvrir un bar underground de Saint-Pétersbourg, mais pas n'importe lequel. Un bar buanderie. Oui, au Stirka, on peut prendre un verre tout en lavant son linge. Ça, c'est le propriétaire. C'est assez clair, hein? What means Stirka? It's a laundry, A laundry. yeah, and cleaning place. Un foulard. Un hoodie. Ce qu'il y a de spécial au Stirka, c'est qu'on prend un verre tout en lavant son linge. C'est ça, les laveuses? Combien de temps? Non. C'est toi qui fais le lavage? C'est moi cette semaine. 60 minutes. Allons prendre un petit verre. То лишь душит металл, тому Бог мозгов не дал. Does the people use your machine
washing machine a lot? Yeah, 5 years. 5 years 5 years. of washing every day, Washing every day. and everything. Every moment. What's the first rule of the system? First rule of the place, everybody is a good people. Don't say about Sirkani there. The first rule. The first rule and is one rule. Could you please say something in Russia for Canada? Something nice. Canada, blame For Montreal, Montreal. I know. Something to your Канада town in лучшее Canada. место в мире. Я знаю это, мне сказали. И все канадцы клевые чуваки. And what did Ничего. И девушки. Au Circa, les shooters sont gros. Salut. La fille qui est là, elle a les mêmes lunettes que toi. Je m'appelle Olivier, je fais de la vidéo. Ouais. Ceci étant vu, on peut maintenant aller mettre notre lavage dans la sécheuse. On a un autre 45 minutes. Au Circa, il y a de la fumée, de la musique un petit peu douteuse, mais une belle crowd, des beaux jeunes. Ça nous ressemble, hein, chérie? Oui. On aime ça, le Circa. So vodka with spice. With pepper. Okay, Canadians. Canadian? Cheers. Salut. C'est prêt. C'est sec, 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 sec. Sentez comme ça sent frais. Ah! Merci, Circa. Restez là, au retour, la suite de mon top 10. Pour la 7e position, je vous propose un moment qui m'a vraiment touchée. C'est celui de ma rencontre avec une authentique babouchka rencontrée dans un village presque abandonné de l'île d'Olcon. On roulait en voiture, elle était là, assise sur un banc. On s'est approchés et elle a accepté de nous parler de son quotidien. Меня зовут Мадлен. Как вас зовут? Екатерина Ивановна давно живу здесь, я 50-60 лет. Et il semble pas y avoir beaucoup d'habitants dans votre village. Да сейчас немного, а раньше был поселок здесь большой. И была школа, вон там все. Est-ce que c'est agréable de vivre ici? Ну, нравится, я ребят вырастила здесь, учились, это в городе учились, в институтах все. Поженаты уже, мне уже 78 лет. Ребятам по 54 уже года. Я уже привыкла тут жить, конечно, до старости жить. В город зовут, не еду. Ну, ездила в больницу в прошлом году, все. Ну что, если плохо будет, так приехать надо. Куда денешься? Parce que ici sur l'île, il n'y a pas de médecin. Нет, почему? Тут-то нет, а в Хужирах есть. А там в Иркутск ездила на проверку, там все проверяют же. Qu'est-ce que vous faites dans la journée pour vous occuper? Зачем? Поем, да лежу, да хожу.
Чем заниматься-то больше? Дома, подметешь, да, сваришь, да. Вот внуки были, уехали. Qu'est-ce que c'est le tatouage sur votre main? Не надо говорить. Ума не было раньше. Кололись, мода была. У тебя тоже вот нарисовано? Ouais, c'est pour ça que je vous demande. Я это у тебя. Раньше ума не было, молодые были, мода была. Вот и кололись. Выжгать хотела, да боялась, что рука заболит потом. Своя фамилия моя. Ничего это не значит. Моя фамилия. Краснопольская Екатерина Ивановна. Pourquoi on vous l'a tatoué sur la main? Вот ты тоже почему нарисовала? Я тоже нарисовала. Pour faire beau? Ну, у меня тоже красиво раньше было. Elle pensait. Ну, с малых лет уже это. С 19 лет это уже. А мне уже 78. Moi aussi, elle a regardé sur la main. Est-ce que vous viviez ici à l'époque où il y avait un goulag sur l'île? Я уже бачила, лет, может, 16 было, но знала, что тут лагерь был. Он тот дом самый остался только ихный. Он труба там, видите? Вот этот лагерский, баня на раньше была. Вот осталось оно. Est-ce que ça vous faisait peur à l'époque, le goulag? Ничего страшного не было тут. Они же были все зоны, все загорожена зона была. Что-то страшного-то. Я тут не жила раньше. Я раньше там за Иванцами, что за Куречью жила. В Курете была. Я только тут рыбачила, уедешь опять в колхоз. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir? Посижу да спать, что делать, поужинаю. Что делать, теперь уже руки, ни ноги не владеют. Вон с костылем ходишь. Ноги болят, руки болят. Maintenant, c'est difficile. Ноги ты не снимай мои. Pas les pieds! Все, года идут, рыбалка-то все болит, тело болит, то, глаза болят, то что-нибудь. Все болит. Опять снимаешь ноги? Нет, он вас двоих снимает. Спасибо. Если увижу, снимешь меня. Спасибо. Спасибо. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est gentil. Surtout, ne bougez pas, le meilleur s'en vient. En 6e position, je vous propose un de mes meilleurs moments, mais aussi un des plus difficiles. C'est la visite d'un goulag, un camp de concentration où des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été envoyés par le régime de terreur que dirigeait Staline. Jusqu'en 1988, Perm 36 a été un camp de travail pour prisonniers politiques établi par Staline pour créer un système d'esclavage à l'intérieur même de son pays au tournant des années 20. Un nombre impressionnant d'artistes, de scientifiques, d'intellectuels ont passé des années dans les cellules froides de ce camp. Pour la plupart des détenus, le seul délit commis était d'avoir parlé ou plaisanté contre Staline ou d'avoir volé un épi de maïs dans le champ d'une ferme collective. Les prisonniers travaillaient souvent à mort, littéralement. L'espérance de vie moyenne dans un goulag était de 2 ans. 90% des détenus n'en ressortaient pas vivants. Les moyens de torture les plus souvent utilisés étaient la privation de nourriture et l'exposition au froid sibérien. Votre père n'était pas ici à Perm 36, il était dans un autre goulag qui apparemment était encore plus cruel parce que l'espérance de vie était de 6 à 8 mois. Много Самое тяжелое,
серьезное испытание, конечно. И когда их везли через всю Сибирь, потом пароходом сюда, вот по Сибири везли, была зима, и они, он просто рассказывал, что это были такие вагоны, как теплушки, где вот скот перевозили, да, и они там умирали очень много от того, что замерзали, от холода и голода. И уже они, когда прибыли в эту зону, в свою, где они находились, они сказали, вернее, построили их всех заключенных, вновь прибывших, на всей площади построили их, и перед площадью выступал начальник этой зоны. Он сказал: мы вашу вешали, расстреливали и убивали, и будем вешать, расстреливать и убивать. Это было такое вступительное слово. А сейчас вы должны работать. Работать. Вот они там выносили вот этими тачками, очищали шахты, когда грунт после взрывов вывозили оттуда. Там просто они добывали золото с людьми. Votre père, il a fait comment pour survivre? У него большая семья была, было 6 братьев, и все были сильные, считались. Он даже там у них, где он жил, были там кулачные бои еще в те времена, стенка на стенку, и он всегда побеждал, он был самый сильный. И за счет того, что он был сильный, и выносливый и так далее, только за счет этого он выжил. Le dernier goulag du pays fut fermé en 1992 par Boris Eltsine. On estime à 18 millions le nombre d'hommes, de femmes et d'enfants qui passèrent par ce terrible endroit. Est-ce qu'il est resté rancunier, votre père, par rapport à ce qui lui est arrivé? Но у него не было обиды на то, что с ним произошло. Скорее всего, он жалел то, что упущено огромное количество времени для развития России, то, что столько жертв было за этот период, и Россия могла развиваться более цивилизованным путем. И не 100 лет назад отброшена в свою историю, а впереди уже шли намного больше. En 5e position, je vous propose un moment plutôt gênant. Celui où je suis montée sur la scène d'un concours de karaoké avec la star de la place, Elena. Я бы хотел сейчас услышать голос нашего достопочтенного жюри. И просьба передайте микрофон Роману Антоненко. Cette fille, c'est Elena. C'est la star de la place. Elle a d'ailleurs remporté la première partie du concours qui avait lieu hier. I really began to feel myself like a pop star. Yeah, of course. Okay, because every time I can't stay near a bar or backstage or just on the table. Every time I want to go. Do you have here a TV show like Russian Idol or Yeah, that you can become? we have a Novosti Beats, a TV show, and it's 49 TV channels. You're gonna be on the show. Yeah. So you have good chance. To win. Yeah, and I think because I'm going to do all my best, just maybe in Russia. You can become a star. Because I'm trying. Maybe we can sing something together because I'm too shy to go alone. Yeah. But with you, maybe. Yes. But I don't know many songs. What you know? I think I just know Beatles songs. Beatles songs. For me, it's a little bit difficult, but you don't know ABBA. It's really. Which one? Pussycat Dolls. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Hot like me. Okay. Michelle.
Michel. Ah! Michel, ma belle. Let's do it. C'est mon rêve. On va chanter Michel des Beatles. Специально для уходителей. From Canada. Michel, ma belle, sont mes mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I love you, I love you, I love you. That's all I want to say. Until I find a way, I will say the only words I know that you understand. Canada! Bravo! C'est la première fois que je chante dans un karaoké de toute ma vie. Faites fun? Bravo! Merci! We did it! Novosibirsk! Спасибо! Спасибо! Thank you! Спасибо! Moscow! St. Petersburg, Canada! Après la pause, la suite des meilleurs moments de mon périple en Russie. Restez là. De retour au top 10 de mes meilleurs moments en Russie. En 4e position, vous avez été nombreux à m'écrire à propos de Vladimir, le marionnettiste de Tomsk, un homme attachant, humble et généreux que vous avez aimé tout autant que moi. зовут? Hitchcock. Hitchcock. Si. Да. Yes. Yes. Es-tu gêné? Non. Очень наглый. Quand avez-vous commencé à faire des marionnettes? Est-ce que ça fait longtemps? 10 лет. Вау. Нет, кукла всегда делается под спектакль, под идею. Хотя иногда появление куклы провоцирует создание других спектаклей с этой куклой, потому что она слишком хороша. J'imagine que vous êtes très attaché, presque amoureux de chacune de vos marionnettes. Celle-là, vous la contrôlez vous-même, mais les autres, elles sont contrôlées mécaniquement. Vous aimez le fait que les marionnettes peuvent être contrôlées par l'ordinateur? Во-первых, я в театре один. Hein? So we can make a show. Мне надо, чтобы компьютер мне помогал управлять светом, звуком, потому что я занят с куклой, а кто будет все остальное делать? Поэтому у меня есть компьютер, есть процессоры, я только на педаль нажимаю, и у меня... Ну вот и славненько, полный порядок. Точки, конечно, дорогие получаются. У меня бабушка сидит там, она продает билеты, тикет. Тикет. И нет контролера, который будет проверять билеты.
Есть только куклы, которые спрашивают, а вы билет взять не забыли? И они же отслеживают опоздавших, если кто-то опоздал, а я же играю в спектакль. И некому им сказать, что же вы опаздываете. Это делают куклы. Вот эти вот куклы, которые... Это антураж театра. Это то самое живое пространство, которое создает для меня, для моего театра, сказочную обстановку. И потом уже в этой сказочной обстановке я делаю шоу, которое по уровню выше, чем вот все вот это. Это обязательное условие. En terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça prend pour être un bon marionnettiste. Надо любить людей. Ne bougez pas, au retour de la pause, je vous présente les 3 premières positions de mon aventure en Russie. En 3e position, je vous présente un moment touchant, un moment où les larmes me sont montées toutes seules alors que j'assistais à un concert de musique bourriate, le peuple autochtone de Sibérie, dans leur habitat traditionnel, la yourte. C'est extraordinairement beau. Bravo! J'ai les larmes aux yeux. Moi aussi! C'est trop beau! We're crying. My goodness. Yeah, me too. I was like... C'est très beau. Вот инструмент очень похожий, виолончель, а играет вот здесь сверху не нажимать, а наоборот. Отсюда подставлять. Да, подставлять вот так. А, например, виолончель и скрипа, они играют вот так, да? Нажимают вот, сверху. Вот так, да? Виолончель вот. А вот здесь нет, наоборот, вот здесь так. Вот так же самое. Ну, обязательно вот здесь написано, здесь соль, здесь ля, бикар, здесь си бемоль находится, такого нету. Одинаково. Как виолончель, как скрип. Смычковый инструмент. Qui t'a appris à jouer? Ну, учился в Монголии, вот, педагог. The teacher. A teacher. Okay, I'm impressed now. Ну, маленький, а тут здесь играю, но Вот он вырос, можно сказать, в музыкальной семье, потому He was born in поэтому он с and детства grew уже up in the music family. слышал этот He инструмент. heard this instrument from Отец у него his childhood. композитор. Bravo! Voici maintenant la 2e position, mon mariage. Oui,
En Russie, j'ai eu la chance d'assister et de participer à un mariage traditionnel façon ancien croyant. Les anciens croyants vivent dans la tradition orthodoxe russe, mais se sont dissociés des modifications qui ont été apportées à la religion au fil du temps. Ils continuent donc de pratiquer la religion orthodoxe selon les anciennes croyances et de vivre sans les innovations technologiques. Вот такие сарафаны. Раньше родители, ну как, приданные готовили, как наряды. Праздничные были яркие всегда, будничные были темные, и канфа, и добрая ткань называлась. Так, это пояса тканые, пояса туго, чтобы талию, так вот надо покрутить. They have to show the, how thin the bride is. Ну вот, невеста наша готова почти. Здоровья вам. Вот и шли, да и сынок что-то к вам привернул. Ну так и что забрел-то он? Ну так у вас вот есть товар. Красная девица, а у нас добрый молодец, молодой молодец. Так что пора пришла определяться. Сказал, вот что-то тут приглядел. Ну, что приглядел? У нас товар-то есть. много. Есть товар. И целый сундук у нас всякого. Ну, яшите всякого Ну, нам не сидит ничего, нам не надо. Товар. Нам надо красную девицу. Подружились. За хорошего-то, за хорошего. Не дорастите, да отдайте. А сынок-то у нас молодец. И в доме, и в поле. Везде успевает. Все-то он делает у нас. Устает по кормыслам, не ждет петуха. Бабушка, laisse-moi pas partir trop vite, hein? А у нас внученька-то она все делает тоже заранее. И коров доит, и баран пасет, и все. Все делает. У нас в роду не пьющих, не гулющих, да и не блядущих. Ну это-то самое главное, это самое главное. Ну так с чем пришли-то? Показывайте. У нас и шишки, у нас и орехи, у нас и хлебушка. А скота у нас, не знаю, как у вас. Ну вот, Сваха, это ладно, ты себе хвалишь да хвалишь. Вот сейчас мы тебя и проверим. Вот мы тебе нашу-то невесту за просто так не отдадим. Правильно. Так а мы сейчас просто так, что... Ты послушай, чего мне надо, ладно, шишки, ты послушай, что мне надо. Мешка принесли сразу. Нет, а что это отталкиваешь? А дома-то там. Все равно. Plus qu'un paquet de cocottes. Vulgaire cocotte. Нам надо-то за невесту совсем маленечко. 200 рублей за место, 300 за косу, 500 за красу, да 1 000 000 за невесту. Я вас... А где у тебя сумка? Ah oh, il a sorti là les... Ну, принчи-то хорошо. On commence à jaser. Все там хрустит. Ага. C'est essayé. C'est essayé. Ну, все же что? Вот какой благодати вам принесли. Surtout ne bougez pas. Au retour de la pause, je vous présente le meilleur de mes meilleurs moments en Russie. Et voici le grand moment de vous présenter la toute première position de ce palmarès. Vous savez, quand j'ai vécu ce moment, j'étais loin de me douter qu'il se retrouverait en haut de mon top 10 des meilleurs moments en Russie.
Mais avec du recul, j'adore me voir pleurer, paniquer et surtout réussir à escalader l'une des montagnes de la réserve naturelle de Stolby. Alors, en première position, je risque ma vie et j'escalade à la façon Stolby. На всякий случай. Avant les locaux grimpés, ça n'a pas l'air si difficile que ça. Mais maintenant que c'est moi qui est sur la paroi, je commence à comprendre dans quoi je me suis embarquée. À ce moment précis, je commence à être partagée entre la surprise et la peur. J'aime pas ça. Aïe, aïe, aïe. C'est la seule roche qu'on va faire. Are we going up? So they wait. Chérie, Soon you will not see her. chérie, Ah, yeah? je te jure, monte pas ici. Tu montes pas là? Monte pas. Pourquoi? C'est trop épeurant. Moi? Oui. Parce qu'il faut que je monte la caméra, puis... Non, monte pas. Non, je vais monter. Non, là, j'ai peur, là. Ah. Olivier! Olivier! Je veux pas monter. Hein? J'ai peur. Oh, she don't want. No? She don't like this. Не, ей уже там плохо. Виталий. Виталий, ей там плохо уже. Плохо? Ага. You are okay, you are safe. Madeleine, relax. Madeleine, on est en Russie avec les meilleurs au monde. Je peux pas redescendre, c'est trop à pic. Madeleine. Смотри, одень на карабин, смотри. I cannot go down. Нет, ты одень, не бойся. Одень, я же вот он, ну. Не бойся. Одень, вот у тебя там карабин есть. Карабин. Вот, одень на него. Веревка держит 800 килограмм. I don't understand. Ça va-tu, Mad? Перестань плакать. Oh, he's holding me. It's just you that holds me. It's not enough. Боятся все. Но надо страх. Ты никуда не денешься. Это держит 800 килограмм. А в тебе-то давай. Я что говорю? Откинься. Откинься. Je suis fier de toi, Mad. Je suis fier de toi. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce retour en Russie. En terminant, Olivier et moi, on tient à vous remercier du fond du cœur de nous avoir suivis, d'avoir voyagé et partagé avec nous tous ces beaux moments. Bye bye!